नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ मु सुकांती मो चैनल डिजाइनर सुकांती की आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। काली मो गोटे 36 साइज रो डबल कटरी ब्लाउज रो स्टिचिंग छाड़ी फ्रंट पार्ट छाड़ी आज तार बैक साइड टा आज डिजाइन कटा वीडियो मु आपन संगे शेयर करी। जदि मो वीडियोटी आपण मानक भल लागुथिबो ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करे भूलिबेनी। आपणकर भल पाइबा मो पे निहाती दरकार। आपण जहाँ भी किसी आपण को फील हो वीडियो माध्यम रे प्लीज ताको कमेंट रे जनातु। आपण कमेंट ही कमेंट पढ़ी कि मु जानि पारिबी आउ कोठी कमर भूल हेची कोठी कौन केमती ताको मु आहरी वीडियोटी को भल भाबरे ताको बनै पारिबी। आउ जदि सेति मते सपोर्ट करंतु। जदि वीडियोटी भल लागुथो ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। बेसी कथा न कही चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा केमती मो पछबड़ डिजाइन टी बने चलंतु देखिबा। देखंतु संग माने आउ ब्लाउज रो डिजाइनिंग पई मु साड़ी रो छोटिया एमती पीस टे मु काटी के नेची। आउ सेई कट पीस रो मु छोटिया छोटिया स्क्वायर रे छोट स्क्वायर पीस मु बाहर करिवि। देखंतु केते गोले छोटे छोटे स्क्वायर मु बाहर करची। आउ ये स्क्वायर माध्यम रे चलंतु मु आपन को देखेबी केमती कोन डिजाइनिंग मु आपन को देखौची। एबे कोन करबा ना संग माने आमे गोटे छोटिया पीस को हाथ रे धरी ता दी कॉर्नर रो एमती फोल्ड करी एकर सेकर करी गोटे सुंदर फूल टी बनेबा। आउ ताको आमे ताको सिलाई मशीन ताको जॉइंट कर देबा जेमती सेटा फिट न जीवो। सही परि भाबरे हमें आउ गोटे पीस एमती हाथ रे धरी दी कॉर्नर एमती फोल्ड कर देकी एकर सेकर एमती फोल्ड कर दी ताको मध्य हमें सिलाई माध्यम रे जॉइंट कर देबा। आउ देखंतु एमिति गोटिए गोटिए करी आमे केते गुलिए फूल आमे तो तयारी करिबा। देखंतु सांग माने मु ब्लाउज डिजाइनिंग पई केते गुली एमती फूल बनै देची। चलंतु ताको आमे ब्लाउज ऊपर बसेबी कि देखिबा केमती कोन होउची। चलंतु सांग माने आमे ब्लाउज पिठी ऊपर से जो फूल जो आमे रखीचे से फूल को नेकी आमे एबे पिठी रो डिजाइन टी बनेबा। एबे कोन करबा ना पिठी पट कर पटु देखंतु पिठी ब्लाउज रो पिठी पट करू आमे टिके छाड़ी की फूलटी को ताको सिलाई करिबा। आउ सिलाई देखंतु सिलाई टी मु केमती करूची आपण माने सेही हिसाब रे माने फूलटी बसई कि आपण सिलाई करिवे। आउ सेही टाइप रो मध्य मु आउ गोटे एमती फूल नेकी सेही टाइप रो जेमती प्रथम जेमती फूलटी सिलाई करची द्वितीय फूलटी मध्य मु सेही हिसाब रे सिलाई करची। एमती आमे कोन करिया लाइन करी गोटी पर गोटी एमती फूल देकी ताको आमे सिलाई करिबा। एबे ब्लाउज टी पूरा फूल रे मु ताको प्रिपेयर कर देची। देखंतु सिलाई कला फल रे जो बाहर को टिके टिके सूता जना पड़ची जहा कि जमार भी भलो देखा जाउ नहीं। एबे ताको आमे कोन करबा ना ताको आमे कवर अप करबा ना केमथिर कवर अप करबा ना ताको आमे गोल्डन लेस सहायता रे आमे ताको कवर अप करबा। आउ मो पाखरे गोटे गोल्डन लेस अछि जहा कि सरू बा 1 इंच रो कि हाफ इंच रो ताको आमे कोन करबा ना आमे जो फूल ऊपर जो सिलाई करचे सिलाई ऊपर आमे ताको से लेस टी को एमती बसेबा। लेस टी बसेला फल रे हम जो बाहर जो
ଫୁଲର ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ କପଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଲେସ୍ଟି ବସେଇଲା ଫଳରେ ସେ କପଡ଼ାଟା ଆଉ ଦେଖାଯିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଲେସ୍ଟିକୁ ଏବେ ବସେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଲେସ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସୂତା ବା କପଡ଼ା ଲେସ୍ ଲଗାଇବା ଫଳରେ ସୂତା ବା କପଡ଼ା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ଲେସ୍ ଲଗେଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଡିଜାଇନିଂଟା ଆମକୁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ଏଇ ଫୁଲର ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ଆମେ ବସେଇବା। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆମେ କରିଛେ ବନେଇଛେ, ଏ ଫୁଲର ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ସିଲେଇ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସିଲେଇ ବି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବଲ୍ଟେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଫୁଲମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବା। ଆଉ ଏହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯିବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଧାରଣ ମୁଁ ସେଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲେସ୍ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ରଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜିକାଲି କଷ୍ଟମରମାନେ ପୁରା ଡିଜାଇନର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ ଓ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଡିଜାଇନର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟମରକୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ନିହାତି ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଆକୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫୁଲରେ ମୁଁ ଏମିତି ଷ୍ଟୋନ୍ଟିଏ ଦେବି। ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା କେମିତି ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜଟି କେତେ ବ୍ଲାଉଜର ପଛ ଭାଗଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ଲାଉଜଟି ବନାନ୍ତୁ, କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଦେଇକି ଖୁସି କରାନ୍ତୁ। ଆଉ କଷ୍ଟମର ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବି ଟିକେ ଟିକେ ନାଁ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଭଲ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ମୋ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଡିଜାଇନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।